So kita akan sambung chapter 13.3, molecular kinetic energy and internal energy. So basically dalam subtopik ni kita nak belajar pasal kinetic energy dan juga internal energy. Alright. Dalam kinetic energy kita ada few kinetic energy yang kita nak cari. So the first one adalah average translational kinetic energy of a molecule. So, awak kena pay attention kepada beberapa benda, iaitu perkataan average, translational dan juga a molecule. Right? So, kita akan start to derive the equation for kinetic energy, iaitu average translational kinetic energy of a molecule menggunakan equation yang kita dah encounter in our previous lesson, iaitu PV is equals to 1/3 nm velocity square mean. Okay. Alright. Equation ini can also be written as yang ada dekat sini, iaitu apa yang Miss buat dah adalah Miss bawa V from the left to the right. So sekarang V saya duduk sini. Okay. And then apa yang Miss buat adalah Miss buka 1/3 ni into 2/3 dan juga 1/2. Okay, I'm going to split my 1/3 into these two value. So bila kamu darab 2/3 dengan 1/2, you're going to get 1/3 balik. Okay, why did we do this adalah sebab kita tahu kinetic energy adalah K is equals to half mv square. However, velocity dalam chapter 13 ni kita belajar, kita cakap, assumption has been made for kinetic theory of gases such that the molecule can move in any direction. Dia akan move randomly and freely. Maksudnya dia boleh gerak ke atas, bawah, kiri, kanan, in all direction lah with a particular angle ataupun apa semua bagai. Alright, when your velocity is moving in all the direction, so bila kita nak cari V net, kita akan end up dengan V net kita yang kosong. Sebab kita consider direction kan, atas bawah cancel, kiri kanan cancel. Oleh sebab itu, in our previous lesson, we talked about we take the velocity, kita squarekan dia, lepas tu kita cari average dia, lepas tu kita square rootkan dia untuk kita dapatkan nilai velocity untuk satu molekul yang dikenali sebagai VRMS. Velocity root mean square. Ini adalah satu kaedah yang kita guna untuk cari velocity. Okay, so kita squarekan dulu velocity itu supaya the direction, katakan dia ke atas positif 12, lepas tu dia ke bawah negatif 12. So apa kita buatlah, kita square dia supaya the negatif dengan positif dia kita boleh vanishkan the direction. And then after you square, you sum them, you find the average. Okay. Lepas cari average, kita square rootkan dia lah. Itu adalah VRMS. Ini kita dah tengok previous lesson, ni tak nak ulang banyak. So, K kita pula dekat sini akan jadi average kinetic energy. Okay, kenapa average kinetic energy adalah sebab kita tengah guna velocity yang average juga dekat sini. So, dia jadi half m VRMS kita square kan. So VRMS bila kita square dia jadi half m VRMS, kamu substitute square root square. So square root cancel. So you end up with 1/2 and V square mean. Okay, so ini adalah K kamu dekat sini. This is the reason kenapa kita kembangkan equation dalam bentuk ini supaya kita nampak K kita dekat sini. Alright. Okay, dan K ini kita panggil translational kinetic energy. Kenapa dia translational kinetic energy adalah sebab we are talking about the motion of the velocity along
komponen-komponen yang linear sahaja. Pergerakan dia linear. Maksudnya X, Y dan juga Z. So bila dia gerak ke kiri atau kanan, atas atau bawah, depan atau belakang, kita tak involve pergerakan dia yang lain. Kita hanya consider the translational. So kinetic energy ini is known as translational kinetic energy. Okay, from the ideal gas pula, ideal gas equation gives us an equation such that PV is equals to NKT, di mana N ini adalah number of molecule, K ini adalah Boltzmann constant. Okay, we have talked about this juga dalam previous lesson kita semua. So rearranging this equation, my P now is equals to NKT over V, di mana saya bawa V from the left to the right. Okay, now I have two equation of P. Equation 1, P is equals to 2 over 3 N over V multiply with 1 over 2M velocity square mean. Equation kedua saya adalah P is equals to NKT over V. So I'm going to compare these two equation by equating them. Bila saya equate, apa yang saya akan dapat dekat sini adalah equation satu saya adalah 2/3 N over V 1 over 2M mean square. Saya samakan dengan NKT over V. So sekarang saya ada N kiri dan kanan. Bila saya bawa saya kena bahagi, so dia jadi 1. So I'm going to cancel. V ada kiri kanan juga. Bila saya bawa, I'm going to equate them to 1. So saya cancel. So I'm going to end up with 2 over 3 1 over 2 M V mean is equals to KT. So ini adalah kinetic energy saja. So I'm going to leave it alone here. Saya nak bawa 1/2 M V ini 3/2. Right, so saya bawa 2/3 daripada kanan ke kiri. So now I end up with half M V square mean is equals to 3 KT over 2, which is ini adalah kinetic energy tadi. So translational average kinetic energy of a molecule is equals to 3 over 2 KT. Alright, ini adalah average translational kinetic energy of a molecule. Alright, kenapa average? Sebab kita guna V yang average dekat sini. Alright, and then translational adalah disebabkan your object is moving in linear component X, Y, Z. Dia tak involve motion lain. Alright, 3 over 2 is a constant. K is also another constant which is known as Boltzmann constant. Boltzmann constant ni kita dah encounter juga dalam previous lesson kita, which has a value of 1.38 times 10 to the power negative 23 joule per Kelvin. If I'm not mistaken, the unit lah. Ini saya kurang pasti. Tapi tak apa. Yang ni nilai dia. And then T dekat sini adalah temperature. Okay. Waktu kita belajar pasal Boltzmann constant, Boltzmann constant is also equals to molar gas constant divided by the Avogadro number. So K sama dengan R over NA. So saya nak substitute tempat K saya with R over NA. So my translational kinetic energy ini is also equals to 3 over 2 RNA multiplied with temperature. Alright, dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Kalau kamu perasan, the first one K TR is equals to 3 over 2 KT. KTR is equals to 3 over 2 R over NAT. Ini semua adalah constant. Constant 3/2 adalah just a value. Memang itu nilai dia. K ada constant value. R 8.31. Avogadro number adalah 6.02 exponent 23. Semua ni adalah constant. Therefore, from this equation, we can make a conclusion that average translational kinetic energy, itu kamu punya KT
TR ni is directly proportional to the temperature. Okay, the translational kinetic energy is directly proportional to the temperature. So, at higher temperature, bila temperature increase, K, TR kita pun akan increase. Alright, apa yang kita boleh faham bila kinetic energy increase adalah, every time we talk about kinetic energy, we know that it has involved motion. Okay, objek kamu tengah bergerak, ada velocity maka ada kinetic energy. So, kalau ada velocity memang akan ada kinetic energy. So, when your kinetic energy increase, actually what happens to your molecule adalah the molecule is going to move with greater velocity. Maksudnya velocity kamu besar, kita cakap molecule moves faster. Basically V dia besar lah, V dia besar. Dia akan gerak dengan lebih laju.